अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। आज रात जब हम सो रहे थे और किसी को नींद आ रही थी, किसी को नींद नहीं आ रही थी, ट्रंप ने धमकियां दी हुई थी, एक तहज़ीब ख़त्म करने की बात की गई थी और डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो इस बात पे जमी हुई थी कि अब क्या होगा। और सुबह इतनी पुरसुकून और वर्ल्ड वार 3 जो है वो पाकिस्तान ने रुकवा दी थी। और उसके बाद जिन लोगों को वॉशरूम भी रुक गया, जिनकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया कि पाकिस्तान को इतनी इज्जत क्यों मिल गई है, ये सारी तफसीलात आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं और उसकी वजह से लोगों के नुकसान हो रहे हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब आज का व्लॉग जो है ना वो खुशियां मनाने वाला भी है, वो जश्न मनाने वाला है और वो बहुत ही हंसने वाला भी है। आज मेरा आपसे प्रॉमिस है कि जहां मैं आज के व्लॉग में बहुत अच्छी अच्छी खबरें आपके साथ शेयर करूंगी, वहीं पर हंस हंस के आपके पेट में दर्द भी करवा दूंगी। तो सबसे पहले तो आपको हमारे प्यारे चाचू हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ये एक आंख मारती हुई तस्वीर, शरारती सी तस्वीर नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अहले यूथ इस तस्वीर का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि आज के दिन में ये तस्वीर टॉप ट्रेंडिंग बन गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड वार 3 जो है वो रुकवा दी है। पहले सिर्फ ईरान और अमेरिका पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की इस कदम की मोतरफ होकर उल्टा वो शहबाज शरीफ जो डोनाल्ड ट्रंप को कहते थे कि आपने, वो तो एक आपको पता ही है ना कि सिर्फ एक टैक्टिक था शहबाज शरीफ का, जिसमें वो ट्रंप को सिर्फ एक लालच दे रहे थे कि आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए ताकि आप दुनिया के अंदर जंगों को रोके रखें। लेकिन आपको पता है कि ट्रंप अपनी खसरत से कभी बाज तो आ नहीं सकता। तो आज वो पूरी दुनिया जो कि शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए ये कह रही है कि शहबाज शरीफ को मिलना चाहिए नोबेल प्राइज, तो उसके बाद जब से शहबाज शरीफ के हक में और हमारे फील्ड मार्शल के हक में ये कैंपेन चलना शुरू हुई है, ट्रेंड्स चलना शुरू हुए हैं, यहाँ तक कि वो लोग जो सख्त नाकिद थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी पाकिस्तान की तारीफ करना शुरू कर दी है। तो ऐसे में सिर्फ दो ऐसी मखलूक़ात हैं, मैं मखलूक़ात ही उनको कहूँगी, जो इस वक्त शदीद तकलीफ में है। बरनौल भी लगाने से उनको अफाका नहीं मिल रहा। उसमें एक हमारे मुल्क के अंदर सियासी जमात है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, अहले यूथ, और दूसरा है जी इंडिया वाले। इंडिया वाले तो इस कदर परेशान है कि उन्होंने इतने दिनों से पहले तो इस तकलीफ का इजहार किया कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन करवा क्यों रहा है, मोदी कहां पर है, इंडिया का क्या किरदार है, इंडिया को तो कहीं लिया नहीं जा रहा, ट्रंप क्यों शहबाज शरीफ और हमारे फील्ड मार्शल का नाम ले रहे हैं। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जब गोबर आर्या, वो जिसके कंटेंट को लेकर अहले यूथ पाकिस्तान के अंदर उस पर प्रोपेगेंडा करते हैं, वो गोबर आर्या और उनका जो मीडिया है, जब वो ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गया कि पाकिस्तान मीडिएशन कोई नहीं करवा रहा, पाकिस्तान तो बस खुद ही इस जंग में घुस रहा है। एक तरफ तो अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान ने उनके सारे जो मामलात है पाकिस्तान के, उनको मुस्तरद कर दिया है। लेकिन फिर अचानक से उनके ऊपर एक बड़ी खबर का पहाड़ आके गिरा, जब उनको लाइव आकर ये बताना पड़ा कि पाकिस्तान की मीडिएशन, पाकिस्तान का ये सारा मामला कामयाब हो गया है। और उससे भी ज़्यादा तकलीफ उनको उस वक्त हुई जब उनको ये मीडिया पर बताना पड़ गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ के ट्वीट्स को ना सिर्फ रीट्वीट किया है, बल्कि ईरान और अमेरिका पाकिस्तानी हमारे फील्ड मार्शल और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा है। सोचो, उन लोगों के लिए मरने का मकाम हो गया। उसके बाद मैदान में उतरे अहले यूथ। अहले यूथ ने कहा कि हम क्यों पीछे रह रहे हैं। अहले यूथ ने उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपको ये बताती चलूं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके ऊपर लिखा हुआ था ड्राफ्ट। आपको पता है कि शहबाज शरीफ का स्टाफ उनके लिए ड्राफ्ट तैयार करता है और वही ड्राफ्ट गलती से उनके ट्वीट में रह गया। अहले यूथ को फौरी तौर पे मौका मिल गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे गिद्ध जो होता है ना, वो हमेशा मुर्दार के ऊपर हमला करता है और शाहीन जो होता है वो अपना शिकार खुद करता है। तो फौरी तौर पे आके उन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि शहबाज शरीफ ने तो किसी और का भेजा हुआ ट्वीट जो है वो ट्वीट कर दिया है। क्या कहा इमरान रियाज ने, हैव अ लुक। शरीफ का जो पैगाम मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये पैगाम इस तरीके से नहीं था। इस पैगाम के शुरू में एक और चीज भी है, और ये लाइन जब आप पढ़ेंगे तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे। पहली लाइन जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में लिखी, जो 1 बजे के करीब रात को उन्होंने की, उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। समझ रहे हैं आप? देखिए, अब मैं आपको एक बारीक चीज समझाता हूं। ये दुनिया भर के तज्जियाकार इस पे बात कर रहे हैं कि ये मैसेज शहबाज शरीफ ने खुद नहीं लिखा, और ये भी वो क्लेम कर रहे हैं कि ये मैसेज पाकिस्तान के अंदर से किसी सरकारी महकमे ने भी नहीं लिखा।
میں اچھی طرح جانتا ہوں جو سرکاری لینگویج ہے. میں جرنلسٹ ہوں, ساری زندگی ہم نے یہ فائلیں پڑھی ہیں, ساری زندگی ہم نے یہ ڈاکومنٹ دیکھے ہیں. تو پاکستان کے اندر سے اگر کوئی لکھتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتا, پاکستان پرائم منسٹر نہیں لکھتا, صرف پرائم منسٹر لکھتا. اگر عاصم منیر صاحب نے لکھا ہوتا یا اسٹیبلشمنٹ نے لکھا ہوتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتے, کسی بیوروکریٹ نے لکھا ہوتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتے. لیکن یہ کسی اور ملک نے کیونکہ لکھا ہے, اور زبان بھی وہی ہے جس قسم کی زبان ڈونلڈ ٹرمپ استعمال کرتے ہیں یا امریکن استعمال کرتے ہیں. جی تو آپ لوگوں نے سنا. اب یہ جو جل رہے ہیں نا جناب, اس کو آپ نے صرف انجوائے کرنا ہے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. جسٹ ہیو اے اسمائل, اور وہ اسمائل ہی میرے خیال سے ان کو نیست و نابود کر دینے کے لیے کافی ہے. آپ کو انڈین میڈیا کے 2 کلپس دکھاتی ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کی آتما کو بھی شانتی ملے گی, اور ان کی آتما تو اس وقت بھٹک رہی ہے جو کہ آگے 7 جنم بھی لے لے گی تو اس کو سکون نہیں ملنے والا, شانتی نہیں ملنے والی. سب سے پہلے یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے ایک کلپ. اس کلپ میں ہوتا کیا ہے میں آپ کو سنواتی ہوں, کیونکہ یہ انگریزی میں ہے تو میں اردو میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاتی ہوں, ساتھ ساتھ یہ چل رہا ہے. اب اس میں جو بھارتی اینکر پرسن ہے یہ امریکن ریپریزنٹیٹیو سے یہ پوچھتا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر ایک بز مچا ہوا ہے کہ پاکستان کوئی میڈیشن نہیں کرا رہا, پاکستان تو بس ایویں ہی بیچ میں زبردستی کا مہمان بن رہا ہے. کیا ایسا ہے کہ یہ جسٹ ایک بز ہے کریٹ ہوا ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ میڈیشن کروا رہا ہے, یا ٹرمپ یا ایران جو ہے وہ اس کی میڈیشن کو قبول کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اس پہ وہ جو امریکن ریپریزنٹیٹیو ہے وہ ایک ایسا چھکا مارتا ہے, ایسا جواب دیتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اس کے بعد پورے انڈیا کے اندر آگ لگ گئی ہے. پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے امریکن ریپریزنٹیٹیو کہ ٹرمپ اگر کسی پہ ٹرسٹ کرتا ہے, اگر وہ کسی کی بات اب مان رہا ہے تو وہ صرف ہمارے آرمی چیف, ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں. اگر وہ کسی کی بات مان رہا ہے تو وہ صرف پاکستان ہے, اور اس کے بعد اس اینکر کی شکل جو ہے نا وہ دیکھنے والی ہے. بھارتی میڈیا اس قدر پاگل ہو چکا ہے کہ اب یہ جو کلپ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے, یہ آدمی, یہ جو نیوز اینکر ہے, اس سے جب یہ اناؤنس کرنا پڑا آن اسکرین کہ پاکستان کی میڈیشن جو ہے وہ ٹرمپ نے مان لی ہے, پاکستان نے سیز فائر کروا دیا ہے, تو اس کے بعد یہ پاگل ہو گیا اور اس نے چیزیں توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیں. یہ سیٹ کے اوپر پاگل ہو کے ہلنے جلنے لگ گیا, اور یہ کلپ اس وقت سوشل میڈیا کی سنسیشن بنا ہوا ہے, اور ہم ایز پاکستانی اس کو بیٹھ کے ایسے انجوائے کر رہے ہیں جیسے اپریل کے اندر ہم ہلکی ہلکی سردی کا مزہ اٹھا رہے ہیں. چلیں, بہت ہنس لیا, بہت مذاق کر لیا اور بہت انجوائے کر لیا, لیکن تھوڑا سا اگر سیریس پیٹرن پہ ہم لوگ چلیں تو صوفی برکت آج مجھے یاد آتے ہیں. صوفی برکت نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی ہاں میں عالم اقوام کی ہاں, اور پاکستان کی نا میں عالم اقوام کی نا ہوگی. مطلب پاکستان پوری دنیا کو لیڈ کرے گا. اس وقت لوگ اس چیز کا مذاق اڑاتے تھے, لیکن آج یہ بات سچی ثابت ہوتے ہوئے یقین مانیے کہ جتنے بھی پاکستانی, چاہے اوورسیز ہیں, چاہے کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں, چاہے کسی بھی پارٹی کے ماننے والے ہیں, اس وقت میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ایک مرتبہ دعائے مغفرت اور فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے صوفی برکت جو ہیں ان کی روح کو پہنچانی ہے. اس میں ڈاکٹر عبد القدیر کی روح کو بھی آپ نے ثواب پہنچا دینا ہے, ان سب کے نام لینے ہیں, اور آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچے. اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی اس میں نام لے لیجئے گا, حکیم سعید کا بھی اس میں نام لیجئے گا. یہ تمام وہ پاک روح ہیں کہ جو پریڈکشنز یہ لوگ کر کے گئے ہیں وہ سچی ثابت ہو رہی ہیں. اور جب آپ فاتحہ پڑھ دیں تو ایک مرتبہ فاتحہ ڈن لکھ دیجئے گا کامنٹ سیکشن میں, تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ کتنے لوگوں نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا. میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس بلاگ کی ریکارڈ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی ضرور اس کو پڑھوں گی. وہ لوگ جو اس بات پہ اعتراض کریں گے شکریہ کہاں ہے ہلکی ہلکی ڈھولکی پہ, چلیے آپ کو بتاتی ہوں. دی وائٹ ہاؤس, یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے, جنہوں نے ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کیا ہے. دوسری طرف سید عباس اراقچی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ایران سے ہے, ان کو سب جانتے ہیں, انہوں نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. اور ہمارے پیارے چاچو کی یہ تصویر دیکھیے جس میں کرسی کے اوپر بیٹھ کر جس طرح سے وہ اسمائل کر رہے ہیں, جس طرح ان کا ایک فاتحانہ سٹائل تھا. یہ تصویر بھی اکثر اور گاہے بگاہے جو ہے وہ وائرل ہوتی رہتی ہے, تو اس کو بھی آپ دیکھ کے انجوائے کیجئے. میں صرف اس بات کو یہاں سم اپ کروں گی کہ ایٹمی دھماکے, JF-17 تھنڈر نواز شریف کا کریڈٹ, کرکٹ ورلڈ کپ, چیمپئنز ٹرافی, وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم آپ کہہ دیں لیکن ہم سب کے دلوں کے وزیر اعظم ہیں جی, وزیر اعظم نواز شریف کا کریڈٹ. بھارت سے جنگ میں فتح ہوئی تو وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف دونوں کا کریڈٹ. عالمی جنگ رکوانے میں کردار شہباز شریف کا کریڈٹ. تو یہ جو ہاؤس آف شریفز ہیں ان کے بارے میں صرف اتنا ہی کہیں گے, ہاؤس آف شریفز جو نام ہے اعتماد کا. کیسی لگی؟
एक तरफ जहां भारत के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है, वो लोग जो मोदी के जय जयकार के अंदर फंसे हुए थे, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। दूसरी तरफ जो सही अक्लमंद लोग हैं, भारत में रहते हैं, वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी जो है उसके मोतरफ हैं। बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के लिए मैं ये ट्वीट करूंगा। भारतीय भी पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी के मोतरफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की क़यादत को ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर भारतीय भी पाकिस्तान के इस जंग बंदी करवाने के मोतरफ इसलिए हैं कि बेशक मोदी ने अपने मुंह में इस वक्त घुंघरियाँ डाली हुई हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस, और फिर जो इन्फ्लेशन है, जो अफराते ज़र है, उसके बारे में सब लोग जानते हैं कि भाई अगर ये सीज़ फायर ना हुआ, खुदा न खास्ता अगर दोनों ममालिक में से कोई एक दूसरे के ऊपर, या खुदा न खास्ता अमेरिका जो है जिसने कल ये धमकी दी थी कि हम पूरी ईरानी तहजीब को ख़त्म करने जा रहे हैं, अगर कुछ ऐसी हिमाकत वो कर बैठते तो उसका खमियाजा सिर्फ एक मुल्क ने नहीं भुगतना था, पूरी दुनिया ने भुगतना था। वो एक अलग बात है कि अब तारीख में जब जब इस जंग का जिक्र होगा तो इसमें पाकिस्तान का नाम सर फहरिस्त होगा। अच्छा, अब इंडिया के भी लोग मोतरफ हो गए हैं, लेकिन सिर्फ वाहिद एक सियासी जमात के फॉलोअर्स, कल्ट फैन फॉलोइंग वाले यूथियाज बचे हैं जो बिल्कुल किसी सूरत जो है वो पाकिस्तान के इस अमन की कोशिश को नहीं सराह रहे। उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है, माजी के झरोकों से एक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जिसमें इमरान खान ये कहा करते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन चुका है। इमरान खान कहा करते थे कि अगर नई गवर्नमेंट आ गई तो वो पाकिस्तान को नहीं संभाल सकेगी। क्या कहते थे? हैव अ लुक। तो नई हुकूमत आएगी, उससे ये मुल्क संभाला नहीं जाएगा। यानी हम अब वो श्रीलंका की स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं। इसके अंदर अगर हम ये समझ रहे हैं कि आईएमएफ के हम ये बातचीत मान जाएंगे, उससे मुल्क ठीक हो जाएगा, इस खुशफहमी में कोई ना रहे। मजेदार बात यह है कि टर्की ने ईरान अमेरिका जंग बंदी का खैर मकदम किया है। इस्लामाबाद के अंदर हमारे जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुज़ाकरात के लिए दोनों वफूद को बुला लिया है, ईरान के वफूद को भी और अमेरिका के वफूद को भी, उसकी भी हिमायत का ऐलान किया है टर्की ने। इसके अलावा अमेरिका और ईरान में जंग बंदी कराने पर पाकिस्तान का खसूसी शुक्रिया अदा किया है सदर यूरोपीय कमीशन ने। इसके अलावा सऊदी अरब का अमेरिका के अंदर ईरान जंग बंदी का जो खैर मकदम है वो किया गया है। यूएई ने जंग में कामयाबी हासिल कर ली है। सदारती मुशीर हैं जी अनवर फरकाश, उन्होंने कहा है। इसके अलावा इसराइली अपोजिशन रहनुमा यापर लापिड, उन्होंने जंग बंदी को सियासी तबाही करार दिया है, और इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में अमेरिका और ईरान की अहम शख्सियात अब शरीक होने जा रही हैं। सफारती ज़राए के मुताबिक ये जंग बंदी जो है, इस्लामाबाद के अंदर जुम्मे को ये सब लोग इकट्ठे होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में अमेरिका और ईरान की अहम शख्सियात जो हैं वो शरीक होंगी। ईरान की जानिब से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं जी कालीबाफ, वो, और वज़ीर ख़ारजा हैं जी अब्बास अराक्ची, वो इसमें खुद शिरकत करेंगे। जबकि अमेरिका की जानिब से नायब सदर और सदर ट्रंप के मुशीर हैं जी स्टीव विटकोफ, वो भी इसमें शिरकत करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अब जब ये लाइव रिपोर्टिंग होगी तो भारत जो है वो बिल्कुल ही पागल हो चुका होगा, और ये जो सियासी जमात के लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, इनका तो वैसे ही खुदा हाफिज है। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर ये जो 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी की गई है वक्ती तौर पे टेम्परेरीली, तो जो पेट्रोल की प्राइसेस में एक स्पाइक आने वाली थी वो रुक गई है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। ये भी कयास किया जा रहा है, गुमान किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल प्राइसेस मजीद कम होंगी। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही 80 रुपीज़ का रिलीफ दे दिया है, लेकिन अगर और मजीद कीमत कम हो जाती है तो मेरे ख्याल से ये दिल जीतने वाली एक बात होगी। सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये जंग लगवाने वाला मुल्क इसराइल जो है वो खुद ईरान के साथ ये जो 2 हफ्ते की जंग बंदी हुई है उसमें ट्रंप के फैसले की हिमायत में सामने आ गया है। इसराइल खुद कह रहा है कि ये बहुत ही अच्छा फैसला हुआ है। सीज़ फायर अमेरिका की फतह है जिसे डोनाल्ड ट्रंप और फौज ने मुमकिन बनाया है, ये वाइट हाउस कह रहा है। वो एक अलग बात है कि जी सारी बात है, खुद तो उन्होंने क्रेडिट लेना ही है। एक और बहुत मज़ेदार खबर ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है। अच्छा, आप ये देखें कि इसमें बाकायदा तौर पे ये मेन स्ट्रीम मीडिया अब्रॉड का अमरीकी निर्यात तुर्क सहाफ़ी हैं जी जेनेक एनगोर, उन्होंने कहा है कि चीन और पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पे अमेरिका को ख़बरदार किया था कि अगर इसराइल ने किसी किस्म की कोई हिमाकत की, ईरान के ऊपर कोई जौहरी हथियार गिराए, तो फिर पाकिस्तान भी उनके ऊपर जो है, इसराइल के ऊपर जौहरी हथियार इस्तेमाल करेगा और उनको नहीं छोड़ेगा, और इसमें चाइना भी पाकिस्तान का साथ देगा। यही वो वजह है
کہ ٹرمپ نے جو کہا تھا نا کہ پوری تہذیب ختم کر دیں گے اور جوہری ہتھیار چلا دیں گے، اور اس کے بعد ان کا بیان آیا تھا کہ ہم جوہری ہتھیار استعمال نہیں کریں گے لیکن ہم سخت ہتھیار جو ہیں وہ استعمال کریں گے جو زیادہ نقصان کر سکتے ہیں۔ ابھی تک کی یہ ساری سچویشن تھی، لیکن جاتے جاتے اب آخر میں آپ سے ایک اور خبر کے بارے میں ذکر کرتی ہوں جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت کلائمیٹ چینجز ہیں جس کا ہمیں سامنا ہے۔ گزشتہ روز آپ لوگوں نے شاید کچھ کلپس دیکھے ہوں گے اور ابھی آپ مزید کلپس دیکھ رہے ہوں گے۔ ملتان کے اندر اتنے بڑے سائز کے اولے پڑے کہ کبھی آج تک ملتان جیسا شہر جہاں پر گرمی اور آگ برستی ہے، آج وہاں پر برف کئی فٹ گری ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے کھیتوں میں ان کی فصلیں جن کو اس وقت شدید گرمی کی ضرورت تھی، گرمی کی شدت سے ان فصلوں نے پکنا تھا، وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ تربوز کے اس وقت جو ہیں وہ کھیت لگے ہوئے ہیں، اولے گرنے کی وجہ سے لوگوں کی پوری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مری کے اندر بہت شدید بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اور لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ ہیو اے لک۔ بٹھایا جائے تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ اگر کوئی اللہ نہ کرے اس طرح کے حادثے میں آ جاتا ہے تو کسی جانب اور بڑے نقصان کی طرف جو ہے وہ آلریڈی نقصان تو بہت زیادہ مالی طور پہ ہو رہا ہے یہاں پہ لوگوں کا ان حالات میں، تو کسی جانی نقصان سے جو ہے وہ ہم بچ سکیں تو اس کے لیے انتظامیہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنا پڑے گا۔ ساتھ ساتھ یہ مسجد ہے، اس مسجد کے مناظر ہے آپ کے سامنے، اس قدر یہاں پہ خوفناک صورتحال ہے، اس قدر خوفناک صورتحال ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ قاری صاحب کا گھر ہے، یہ گھر کی طرف جانے والا راستہ ہے جو اس وقت مکمل طور پہ یہ بھی گھر جو ہے وہ ان کا تباہ ہو چکا ہے، اور یہ زمین آپ نیچے چیک کریں، یہ زمین جو ہے وہ مکمل سرک رہی ہے۔ جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری اب آپ لوگوں کی ہے۔ آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔